Matthew chapter 26. Itu kotha khan koa pichete Jisu tai laga chela khan ke koise aji para 2 din pichete apni kan jani ase par hua puja ase aru titia manu laga chokra ke dhuri kine krus te morai dibole ase. Titia mandir laga pujari khan aru mandir laga bura khan jai kine dangor pujari Kaifas laga ghorte jama hoise aru manu khan ke janibole nadi kine lukai kine chupchap pra Jisu ke dhuri kine morai dibole kotha milaise. Apni khan itu kam puja laga homoite nakuribi tai khan koise nohoile manu khan gondogol kuribo. Jisu Bethany te Simon jun laga bisi bia chamra laga bimar thakise tai laga ghorte jaise. Jisu tate khai thakya homoite ekta maiki alabaster laga kolsi pra bisi dami scent ani kine Jisu laga mathate dhali dise. Tai laga chela khan itu sai kine bisi khong uthise kile itu ke inika misa misi pra phelaise tai khan hudise. Itu sen ke bikri kurise koile bisi poisa pabole ase aru dukhia manu khan ke modot kuribole paribole ase. Jisu itu hunikine tai khan ke koise apni khan kile itu maiki ke gali di ase tai ami nimite bisi bhal aru sundar kam kurise. Apni khan hodai dukhia manu khan ke pabo hoilebi apni khan ami ke hodai na pabo. Ami muribole pichete jun tu sen ami laga oporte dhalibole lage tai itia para he dhali kine rakhise. Ami apni khan ke koi ase itu gospel prithivi laga jun jagate kobo tai ke napahuribole nimite tai ami nimite ki kurise itu ke kobo. Titia baro chela khan bitorte ekta chela jun laga nam Judas Iscariot ase tai mondir laga pujari khan logote jaise aru tai khan ke koise ami apni khan ke Jisu ke dhorai dise koile apni khan ami ke ki dibo. Tai khan 30 chandi laga poisa ginti kurikine tai ke dise aru titia para Judas Jisu ke dhuri kine tai khan ke dibole nimite bisaria asile. Kacha ruti laga puja laga poila din chela khan ahikine Jisu ke hudise apni par hua puja laga kha loa khan kote kuribole ase. Taunte jaile ekta manu ke dikhibo Jisu tai khan ke koise aru tai ke kobi Prabhu koise ami laga homoy ahise aru ami par hua puja apni laga ghorte kuribo. Jisu koi dia nisina chela khan utu manu laga ghorte par hua puja laga kha loa khan sob thik thak kurise. Jitia sam hoise Jisu aru tai laga baro chela khan tate khabole nimite buhise. Khabole homoite Jisu koise ami apni khan ke koi ase apni khan bitorte ekjon ami ke thokabole ase. Itu hunikine sob chela khan mon duk lagise aru ekjon piche ekjon tai ke hudibole lagise Isor whatsapp ra kobi itu ami nohoy ola. Pichete Jisu koise jun ami laga thali para ruti loikine angur laga panite bijai kine khabo tai he ami ke thokabo. Pabitro kitab scripture te kinika likhi kine ase manu laga chokra inika para muribole ase hoilebi jun tai ke morabole ase tai kimambi bia sajai pabole ase. Utu manu janam naloile he bhal asele. Thokabole thakya Judas koise Hossap Rabbi kobi Prabhu ami inika kuribo tai hudise. Jisu koise apni thik koise. Tai khan jitia khai thakise Jisu ekta ruti loikene pratna kurise bhangaise aru tai laga chela khan ke di kine koise itu loikene khabi tai koise itu ami laga gao ase. Itu pichete tai ekta glass loikene Isor ke dhanyabad janaise aru tai khan ke dise. Apni sob itu ke pibi tai koise
Itu ami laga khun ase. Juntu pra Isor logote kotha milaise. Ami laga khun giria nimite bisi manukan laga pap ke maaf kuri dibo. Ami apni khan ke koi ase. Ami aru yete ekubi kha lua kuribole nohoy. Itia ami laga pavitra baba laga deshte apni khan logote eki logote khabole ase. Itu pichete tai khan ekta bhajan gana kuri kine Olive pahar fini jaise. Itu pichete Jisu tai khan ke koise. Ajir ratite apni khan sob ami ke chari kine polai jabole ase. Kile koile pavitra kitab scripture te likhi kine ase. Isor Bhera chaguli sa kuti laga manuke morai dibole ase. Aru sob bera chaguli kan kote kote polai jabo. Hoilebi ami arubi jinda hoi ja pichete apni kan laga agete Galilee te jaikine apni kan ke lok kuribo. Titia Peter koise sob manukan apni ke chari kine jai lebi ami apni ke kitia bi chari kine najabo. Aji rati khotom hobole age murga hala kuribole age apni amike najane koi kine 3 bar kobole ase. Jisu taike koise ami muribole lagilebi muri jabo. Hoilebi ami inika nakobo. Peter koise. Aru dusra chela kambi inika kobole lagise. Itu pichete Jisu tai laga chela khanke loikine Getsemane koikine ekta jagate jaise. Aru tate tai khanke koise yete thakibi ami tate jaikine pratna kuribo. Tai logote Peter aru Zebedi laga duita chokra ke loise. Tai bisi monduk aru bisi bhoi lagi thakisile. Itu nimite tai utu 3 jon ke koise ami ke monduk pura ekdam khotom kuri dia nisina lagi ase. Yete thakibi aru sabi ami ke dhuribole nimite kumba ahise na ahia nai. Utu jaga pura alop jaikine mati te matha rakhi kine Jisu pratna kurise. Ami laga pavitra baba parise koile ami pura itu dut khan ke hatai dibi. Hoilebi apni laga monjor hobole dibi. Ami laga nohoy. Tai wapas ahigine dikhise. Tai laga 3ta chela khan ghumai thakise. Tai Peter ke othai kine koise apni kan 3 jon ami nimite aru 1 ghanta bi rukhibole naparia hoise. Hoshiar thakibi aru bia kan nahibole nimite pratna kuri thakibi. Atma pra ichha ase. Hoilebi mongso bishi kamjor ase. Aru ekbar Jisu jaikine pratna kurise. Ami laga pavitra baba ami itu duk ke pabole lagibo koile apni laga ki khushi ase itu he hobole dibi. Aru bi Jisu wapas ahigine dikhise tai laga chela khan ghumai thake ase. Kile koile tai khan tupuni pura suku khuli kine rakhibole naparia hoise. Aru Jisu tate pura jaikine 3 bar bi pohila ki koi kine pratna kurise. Inika nisna itu bar bi pratna kurise. Itu pichete tai laga chela khanke tupuni pura othai kine koise apni khan itia bi aram pura ghumai ase. Sabi papi manu khan laga hat te manu laga chokra giribole homoy hoise. Uthibi ami khan sob jabo. Sabi itu manu ase jun amike thokai ase. Jisu inika koisile tik titia Judas jun 12 chela khan bitorte ekjon ase ahise. Tai logote mandir laga pujari khan aru bura khan para pathai dia bisi supahi khan daw aru lathi khan loikene ahise. Thokabole manu para tai khan ke hikai kine rakhise. Jun ke ami chuma dibo utu manu ke apni khan dhuri lobi. Judas Siddha Jisu laga osorte jaikine koise apni shanti hobi Prabhu aru tai take chuma dise. Jisu taike koise Sati
আপনি কি কৰিবলে ইয়াতে আহিছে ইটো কবি। ঠিক তেতিয়া চিপাহী খান যীশুকে জ্বৰ পৰা ধৰি লৈছে। তাই লগা চেলা খান ভিতৰতে একজন তাই দাও পৰা ডাঙৰ পূজাৰী লগা নকৰ লগা কাণ কাটি দিছে। দাও লগা জাগাতে দাও ৰাখি দিবি। যীশু তাইকে কৈছে, যোন দাও পৰা জিন্দা থাকে তাই দাও পৰাহে মৰিব। আমি মন হৈছে কৈলে আমি লগা পবিত্ৰ বাবা পৰা আমি মদত মাগিবলৈ পাৰে আৰু একবাৰতে 14,400 পৰা भी বেছি স্বৰ্গত দূত লগা চিপাহী কাম পঠাই দিব। হইলে भी ইনিকা কৰিছে কৈলে পবিত্ৰ কিতাপ স্ক্ৰিপ্চাৰতে কি লিখি কিনে আছে কিনিকা পৰা সঁচা হ'বলৈ পাৰিব। তেতিয়া যীশু চিপাহী কানকে কৈছে, আপনি খান একটা চোৰ ডাকুকে ধৰিবলৈ নিচিনা কৰি কিনে কিলে আমিকে ধৰিবলৈ আহিছে। আমি সদায় মন্দিৰতে বহি কিনে আপনি খান লগা আগেতে ঈশ্বৰ লগা কথা কৈ থাকে। হইলে भी তেতিয়া আপনি খান কুম্বি আমিকে ধৰিয়া নাই। ইটো খান ইনিকা হৈছে কিলে কৈলে পবিত্ৰ কিতাপ স্ক্ৰিপ্চাৰতে প্ৰফেট খান কি লিখি কিনে আছে ইটো খান সঁচা হ'বলৈ নিমিতে। আৰু তেতিয়া তাই লগা চেলা খান তাইকে ছাড়ি কিনে পলাই যাইছে। যীশুকে ধৰিয়া পিছে ডাঙৰ পূজাৰী কাইফাছ লগা ঘৰতে লৈ যাইছে, যতে নিয়ম শিকাবলৈ মানুহ খান আৰু মন্দিৰ লগা বুঢ়া খান জমা হৈছে। যোনটো জাগাতে নিয়ম লিখা মানুহ খান, নিয়ম শিকাবলৈ মাষ্টাৰ খান আৰু মন্দিৰ লগা বুঢ়া খান জমা থাকিছে। পিটাৰ অলপ দূৰ পৰা পিছে পিছে আহি কিনে ডাঙৰ পূজাৰী লগা ঘৰতে আহিছে। ইটো পিছে কি হ'বলৈ আছে ইটো জানিবলৈ নিমিত্তে তাই চিপাহী খান লগতে ভাৰান্দাতে যাই কিনে বহিছে। পূজাৰী খান, বুঢ়া খান আৰু তাতে যিমান মানুহ খান থাকিছে সব যীশুকে মাৰিবলৈ নিমিত্তে তাই লগা নামতে মিছা মিছি বদনাম খান দি থাকিছে। যিমান মিছা মিছি কৈলে भी কোনবা ইনিকা একো भी ক'বলৈ পাৰিয়া নাই যোনটো পৰা তাইকে মৰাবলৈ পাৰিব। পিছেতে দুইটা মানুহ আগেতে আহিছে আৰু কৈছে, ইটো মানুহ কৈছে আমি ঈশ্বৰ লগা মন্দিৰকে ভাঙাই দিবলৈ পাৰিব আৰু 3 দিন পিছেতে আৰু भी বনাই দিব। ডাঙৰ পূজাৰী উঠি কিনে যীশুকে সুধিছে, তাই খান আপনি লগা নামতে কি কৈ আছে ইটো নিমিত্তে আপনি কিবা ক'বলৈ মন আছে? হইলে भी যীশু একো भी জবাব দিয়া নাই। ডাঙৰ পূজাৰী আৰু भी তাকে কৈছে, জিন্দা ঈশ্বৰ লগা নামতে আমি আপনিকে কসম দিয়াছে আমি খানকে কবি আপনি ঈশ্বৰ লগা চকৰা মেছায়া আছে না নহয়? যীশু কৈছে, আপনি ঠিক কৈছে আৰু আমি আপনি খানকে ইটো भी কৈ দিয়া আছে। এতিয়া পৰা আপনি খান মানুহ লগা চকৰাকে সব পৰা তাকত থাকিয়া লগা দাইনা ফিনি বহি কিনে স্বৰ্গ লগা বাদল পৰা আহিয়া দেখিব। ইটো কথাকে শুনি কিনে ডাঙৰ পূজাৰী তাই লগা কাপৰাকে ফাটাই কিনে কৈছে, মিছা মিছি আমি খান আৰু भी একো भी শুনিবলৈ কাম নাই। তাই কি কৈছে আপনি খান সব শুনিছে। আপনি খান কি ভাবি আছে? তাই খানকে সুধিছে। তাই গলতি আছে ইটো নিমিত্তে তাই মৰিবলৈ লাগিব তাই খান কৈছে। তাই খান যীশু লগা মুখতে থুক পেলাইছে। কাপৰ পৰা তাই লগা চকু বন্ধ কৰি দিছে। তাইকে থাপৰ মাৰিছে আৰু যোন খান তাইকে থাপৰ মাৰিছে তাই খান কৈছে, মেছায়া আমি খান লগা কি হ'ব কৈ দিবি। জানি কিনে কবি আপনিকে কোন থাপৰ মাৰিছে। যেতিয়া পিটাৰ ঘৰ লগা ভাৰান্দাতে বহি থাকিছে তেতিয়া ডাঙৰ পূজাৰী লগা একটা নকৰনি তাই লগা ওচৰতে আহি কিনে সুধিছে, আপনি গালিলী লগা যীশু লগতে থাকে নহয়? কিন্তু তাতে থাকিয়া সব মানুহ খান লগা আগেতে পিটাৰ কৈছে, নহয় আমি নাবুজে আপনি কি কৈ আছে তাই কৈছে। আৰু তাই পৰা উঠি কিনে ভাৰান্দা লগা দৰ্জা ওচৰতে যাইছে। দুসৰা একটা নকৰনি তাইকে তাতে দেখি কিনে তাতে থাকিয়া মানুহ খানকে কৈছে, তাই भी নাজাৰেত লগা যীশু লগতে থাকে। আৰু भी
Peter tate thakia sob manukan laga osorte koise, "Nahoy, ami hossa koi ase, ami utu manuke najane." Olop pichete tate khara thakia ekta manu Peter laga osorte ahi kine koise, "Hossa bra apni bi tai laga bhitorte ase." Tai koise, "Jineka hoile bi apni laga kotha para he bujibole pare." Titia Peter koise, "Ami kosom khai kine hossa para koi ase, nohoile Ishor amike sajai dibo, ami itu manuke najane." Thik titia ekta morga hala kurise. Aru Peter laga monte ahise, Jisu taike ki koisile, "Morga hala kuribole age, apni 3 bar amike najane koi kine kobo." Tai tate pra olai kine bisi jor jor pra kandise.